हॅलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिलीज तुम सगळीं कशी हाय बरी हाय न्ही। आता हांव तुमकां मामा कितें कोत्तें दाखयता। हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, केशा हाय तुमी सगळीं। समजता विथ गॉड्स ब्लेसिंग तुम सगळीं बरें आसतो म्हूण। इचे हांवें कुल्ल्यो घेयले, त्यो आतां बरें करून क्लीन कोत्ता। जायत जाण न्हू जायत भाशेन आपणागे वेजान क्लीन कोत्ताय। आतां हांव कितें करून क्लीन कोत्तें तें दाखयता तुमकां। तुम सांगाय आं म्हाका मुगे कुल्ल्यो क्लीन करप सारकें जाता वो जायना तें कमेंटान सांगाय म्हाका आं। मुगे कितें मिस्टेक बीन आहा जाल्यार। हे कुल्ल्यान हांव शाकोती कोत्तोलें, ड्राय शाकोती। आतां मुगेल्यो कुल्ल्यो क्लीन जायत येयले। हेचे मुगेल्यो कुल्ल्यो क्लीन केले हांवें, मातशें बारीकू हाय त्यो। सो आतां हिंगा गॅसीचेर हांवें कायल दवरल्या, तींत हांवें 1 टेबल स्पून घी घायल्या आनी एक मोठे पियाव कट केला तो घायला आनी तो बरो फ्राय करून घेता पयलो। अच्छे फ्राय जालो, तींत हांव एक नाल्लाची सोय ऍड केल्या। आतां ही सोय बरी करून फ्राय करून घेता, बरी भाजून घेता। ते मातसो बरो भाजला। आतां हांव तितून 1/2 टीस्पून हळदी पावडर ऍड केला, 2.5 टीस्पून कोथमिरी पावडर ऍड केला। आतां बरें मिक्स करून घेता, बरें भाजून घेता। हाफ टीस्पून हांवें जिरा ऍड केला आनी 3 जिते मिरसांग घायले आनी इल्लीशी जिते कोथमीर घालता। आतां तितून 2 टीस्पून गरम मसाला ऍड केला आनी बरें मिक्स करून घेता। सो आतां हो मुगेलो मसालो जालो फ्राय करून, आतां हांव तें मिक्सरान घालता हो मसालो ग्रायंड करपाक। हो हांवें मसालो डिफरंट काडला। हिचो इल्लीशी आमचण घायल्या आनी 1 कप उदक घायला। आतां लीड बंद करून ग्रायंड करता। हिचो हांवें फ्रायींग पॅन दवरला गॅसीचेर, तितून 1.5 टेबल स्पून घी ऍड केल्या, करीपत्ता घायल्या, तितून 2 जिते मिरसांग कट करून घायले, 1 टमॅटो कट करून घायला, 1 पियाव कट करून घायला आनी तें बरें फ्राय करून घेता। 1/2 टीस्पून हांवें मीठ घायला, बरें मिक्स केला। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला आनी बरें मिक्स करून घेता। हो जो हांवें मसालो ग्रायंड केलो तो ऍड करता हांव तितून। आतां हो मसालो बरो
फ्राय करून घेता, बरो भाजून घेता. हेचो मिक्सर हांवें तेत मसालो आहा म्हूण 1 कप उदक घायला आनी मिक्सर हालोवन तेजे उदक हांव हितून एड करतलें. सो मसालो बरो भाजला. मिक्सरान तो उदक एड केला तितून आनी बरें मिक्स करता. बरो बॉयल येवपासून रावता. तितून 1/2 टीस्पून हांवें सॉल्ट घायला आनी बरें मिक्स करून घेता. चोय म्हगेलो मसालो बरो भाजला आनी बरो बॉयलूय बीन येयला. सो आतां हांव तितून हेचो ह्यो कुल्ल्यो क्लीन केल्यो त्यो एड केल्याय. आतां बरें मिक्स करून घेता. सो बरो बॉयल येयला आनी इल्लेंशें उदक हांवें मिक्स केला, एड केला आनी मिक्स केला. आतां मातसो लीड बंद करून दवरता, मातसो ड्राय जावपाक जाय. सो म्हगेलें ड्राय जाला. सो म्हगे आतां ऑलमोस्ट जाली. आतां हांव तितून करीपत्ता आनी जिती कोथमीर एड करता आनी बरें मिक्स करून घेता. आतां म्हगेली एक कुल्ल्यांची ड्राय शाकुती रेडी. हेचो हांवें सर्वींग प्लेटीन घायला आनी हेचो गार्निश केल्या. हेचो म्हगेली कुल्ल्यांची शाकुती ड्राय शाकुती रेडी. नाव इट्स रेडी टू सर्व. इफ तुमकां ही म्हगेली रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज तुम म्हगे चॅनल लायक कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय आनी कमेंट कोराय. आनी कोणू म्हगे चॅनलाचेर न्यू आहाय जाल्यार प्लीज म्हगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय आनी रेसिपी प्लीज तुम ट्राय कोराय बेस्ट जाल्या आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा कितें जाली ती. प्लीज डू लायक शेअर सबस्क्रायब एंड कमेंट माय चॅनल. बाय माय टू फॅमिली.